Hello, Superman? Superman? Si Superman ba yan? Bakit mabango yung ulo mo? Anong gamit natin? Ah, yung lemon ni Mama. Yung lemon ni Mama yung gamit-gamit natin, di ba, baby? Oh, uroy, uroy. Hello, sir? Si Superman ba yan? Hello, Superman? Ano? Oh, anong ulo mo na yan? Ngalay ka na? Ngalay? Ha? Ay, hello, Pose. Ah, je. Dali. Hi, Aunt A. Kamusta po? Hi, Aunt A. Kamusta ka dyan, Aunt A? Kamusta dyan? Hello, tatay. Kamusta po? Ah, je. Ano, jejemon ka? Paglaki? Ha? Ay, jejemon yung baby namin? Ay, oo. Jejemon, oh. Nairita na. Oh, ano na, nahirapan ka na? Hirapan na yun ni Mama eh. Pinapahirapan ka ni Mama, diba, Mama? Pinapahirapan ka ba ni Dora? Si Dora the Explorer, ano? Dora the Explorer. Uy, Bibi, ano po, tingin-tingin? Nakita na ba ni Mama yung bago mong toy mobile? Ha? Nakita na ni Mama yung toy mobile mo? Sa kwarto? Nakita na ba? Aray, pugi-pugi naman ang bibing namin. Bibing kinitan. Si Superman. Ano po? Ay, ngalay ka na? Ha? Ngalay na? Ha? Ngalay? Gwapo-gwapo yan eh. Aray, gwapo-gwapo yan eh. Diba? Pugi, oh. Kabila. Oh.